Tidak, karena ini permintaan Meguri. Tidak akan. Ya, so balik lagi bersama gue Malja di gameplay No Chino Spare yang udah lama gak gue mainin, dan sekarang gue maininnya cuma sebulan sekali doang. Hah. Dan gue udah lupa ini udah episode berapa. Oke, ini udah episode 12 ya. Oke, jadi kita langsung lanjut aja. Load. Oh, ini itu ceritanya udah ini ya, udah sampai ke apa? Cari hadiah bareng Meguri ya. Hah. Oke. Beberapa hari berlalu, akhirnya tiba saatnya Meguri berulang tahun. Hore. Hah. Ini udah masuk ke ulang tahun Meguri itu udah hampir selesai ceritanya. 久々に見に来たけど、やっぱりいいもんだね。桜眺めながらお茶飲んでおせんべい食べて、ふりふり。 Masa ジャパニーズわびさびを感じないのかね、リュウジ君は。 setidaknya aku nggak merasakan kemewahan yang kamu rasakan. そっか、感性の違いなのかね。 Setelah itu Meguri meminum tehnya. Entah sudah estetis ke Jepangan atau tidak, yang pasti aku merasakan kedamaian di sini. やっぱりここ好き。綺麗な桜があって、隣にはリュウジがいて。今照れたでしょ。まあ言った私も結構はずいんだけど。 Meski begitu, hebat juga kamu bisa mengatakannya. 幸せを言葉にして噛みしめたくなったんだよ。 Setelah itu Meguri kembali menikmati kue beras. Suara kunyahannya terasa semakin keras terdengar. 本当はね、はるかたちにも誘われてたんだ。 Hari ini でも断った。 nggak apa-apa nih. まあ怖かったっていうのがあるかな、発作が。状況的に前と変わりはしないけど、やっぱりね。 Pastinya dia tidak ingin memperlihatkan itu di depan teman-temannya. Meskipun sudah akrab, tapi mungkin saja reaksi mereka akan berbeda. だからリュウジと一緒だからって言った。 Kamu sebut namaku ke mereka? ダメだった？手遅れだけど。 Enggak sih, percuma juga. それはよかった。それに全然嘘じゃないしね。 Iya sih, kan kita sekarang sedang berdua. Kalau dipikir-pikir lagi, hubungan kami sudah berbeda ketika dulu statusnya masih sesama teman. Hanya dengan Meguri yang seperti ini, aku seakan tidak butuh yang lain. Ada apa nih tiba-tiba nyengir? 今さ、すっごい静かじゃん。その中でこうしてると、世界に二人きりって感じする。 Dunia hanya berdua. 今だけ私たち世界を征服しちゃってるよ。 Jadi kemana-mana gitu ceritanya. Meskipun sambil tertawa, tapi aku masih mencintai waktuku ini bersama Meguri. Aku sampai berpikir kalau waktu ini bisa terus berlanjut. 今この世には私たち二人しかいません。つまるところ、何をしても自由。 Selama bukan tindakan kriminal. それすらも自由だよ。私たちが法律なんだから、法律を作るのもリュウジと私。二人のための世界なんだしね。 Bagiku itu tanggung jawab yang berat. じゃあ私が全ての法を作らせてもらおうかな。まず第一条、静峰リュウジは宿川めぐりを超大事にせねばならない。 Kalau itu nggak perlu diatur, nggak masalah. ほほう、そんなこと言うんだ。 Kemudian Meguri memindah
memecahkan piring kue beras yang berada di antara kita, dan dengan niat mengisi kosongan jarak dia menggeser posisi duduknya. くっついちゃった。 Iya, 照れる感じ？ enggak dong. うわ、可愛くない反応。そんな態度見せたら恥ずかしがらせたくなる。 Emangnya mau apa kamu? もっと大胆なことしてみちゃうとか。 Meguri kemudian mengulurkan tangannya dan memegang pelan kepalaku, dan perlahan dia mencoba memberikan badanku. Apa ini? 今よりも密着したいなとか思った。 Beda dengan dulu, aku belum mengantuk. こんなにいい天気なのに。 Iya, tapi kalau kamu nggak masalah, aku nuruti aja deh. 二人きりの世界なんだし、遠慮せずにどうぞ。ってなんか私の方から催促しちゃってるけどね。 Dengan senang hati, aku terima permintaanmu. Aku rebahkan badan dan meletakkan kepalaku di Meguri. Begitu lembut dan hangat. どうだ。 Jadi nggak pengen bantu. Jadi nggak pengen bangun. じゃあリュウジの気が済むまでこのままでいいよ。それこそ帰ってこいの電話が鳴るまででも。 Tapi nggak tahu kapan kan. それはどうにも。今晩の料理ができる頃じゃない？ Benar, alasan Meguri berada di rumahku karena kami harus menjadi rumah Meguri untuk sementara waktu. Tidak mungkin juga mempersiapkan pesta ulang tahun di depan orang yang ulang tahun. Begitu kata Bu Yuri. Selain itu, karena nggak enak juga menyuruh Meguri pergi sendiri, makanya aku ikut. Sekalian mengajaknya ke rumahku. でもちょっと時間かかるかもよ。リアがごちそう用意するって言ってたし。 Hei, Ria. しかも今日はなんとケーキにチャレンジする宣言してたからね。お母さんと一緒にするって言ってたけど、どれくらいで終わるかな。 Memang Ria bisa masak? 実はあんまり。たまにお母さんの手伝いとかはするけど、積極的に覚えないんだよね。多分将来必要じゃないと思ってるから。 Benar juga sih. Mungkin karena dia sudah menyerah pada masa depannya. Memang benar, kedua adik kakak ini hatinya nggak akan bisa ketemu. まあリアはできる子だし、完成しないってことはないと思うよ。とりあえず私たちは準備が終わるまでゆっくり待たせてもらうだけ。 Siap. そういうわけだし、リュウジは寝たければ寝ちゃってオッケー。その間私はのんびりと寝顔を見させてもらうから。 Jadi malu deh. お、目標達成だね。リュウジを恥じらわせることに成功。 Beberapa kali Meguri mengelus kepalaku. Rasanya geli bercampur rasa nyaman, membuatku memejamkan mata. なんかさ、のんきだよね。 Maksudnya kita? 我が家の人々、命に関わる大事な日なのに誕生会とかね。 Emangnya kamu gak suka dirayakan begini? 嫌だった。 Aku sempat terkejut. Meguri menjawabnya dengan suara seperti itu. Namun ekspresi Meguri benar-benar lembut seperti nada bicaranya. 一つ年を取るたびにリアと私が死ぬのが近づくってことだから。だから自分の誕生日は嫌だった。空気壊したくないから言わなかったけど。 Kalau sekarang bagaimana? 今はそうだね。これまでの人生の中で一番嫌。本音を言えばこのまま帰りたくないくらい。 Kalau itu nanti keluargamu pasti sedih. そう、それが引っかかっちゃう。だからおとなしくちゃんと家に帰ろうとか思ってる。 Iya, lebih baik begitu. もし心変わりして帰りたくないって言ったらリュウジはどうする？ Meski hanya perumpamaan, tetap saja bingung.
Jika Meguri ingin tetap di sini, aku akan. Kalau kamu memang nggak pengen pulang, 私の意思を尊重してくれると。 ya, meski aku tidak akan mengatakannya. さすがリュウジ。まあ、ちゃんと誕生会に出てリュウジと家族に今日という日を祝ってもらうよ。 Iya, lebih baik begitu. 今までと同じでせっかくの日に水差したりしない。 Setelah itu, dia kembali mengelus kepalaku. Seakan dia ingin membuatku merasa tenang. Di dalam dunia milik kami ini, dan dunia itu berakhir pada sore hari. おっと、そろそろかな。 Melalui pahanya, gerakan Meguri terasa hingga seluruh tubuhku. Kemudian Meguri membuka ponselnya dan melihat jam. そろそろ帰っておいでだって。 Sudah siap kali ya? みたいだね。お楽しみにって書いてる。結構うまくできたってことなのかな。 Dengan semangat, Meguri berdiri dari teras rumah. Aku juga mengikutinya setelah mengambil gelas teh dan piring. Tunggu sebentar, aku bereskan dulu. 手伝うよ。 Enggak lama kok, kamu nikmati saja pohon sakuranya. Dan seperti yang aku katakan tadi, dengan segera aku beres-beres dan keluar rumah bersama Meguri. Dalam perjalanan, Meguri yang berada di sampingku beberapa kali menyentuh lehernya. Ada apa? Kok dari tadi dipegangin terus? リュウジからのプレゼントで嬉しい気分を高め。 Apa 家 sih? 族の前で変な顔はしないようにっていうおまじない。リュウジの家で言った通り、みんなの気持ちに水差したくないし。 Syukurlah. Bahkan di hari seperti ini dia berusaha berbohong. Merasakan itu membuatku sedikit sedih. Melalui jalan yang biasanya kami sampai di rumah Meguri. たっだいまー。 Aku pulang. Tak kenapa tidak ada yang menjawab salam kami. Meguri yang ada di depanku membuka pintu ruang tamu. Kemudian おかえりなさい。おかえり。おお、驚いちゃって。お父さん、ちょっと遅いよ。帰ってくるのに鳴らすとは思ってなかった。 mendengar suara petasan, Meguri terdiam. Tentu saja aku juga benar-benar kaget. あれ、お姉ちゃん？これはすっごいびっくり。魂抜けたような顔してたわよ、リュウジ君も。 Benar-benar kaget. 本当だよ。さすがに心構えができてなかった。まさかもうパーティーが始まる感じなの？そうね。リオがすっごいうずうずしてたから。早く帰ってきてほしくてしょうがなかったよ。 Kelihatannya Ria senang sekali. Mungkin dia sudah menantikan pesta ulang tahun ini. リュウジさんも仲間外れにするのはダメですね。はい、これをどうぞ。 Dia menyerahkan karakter padaku. Nah, bagaimana nyata itu maksudnya ini. バーンと景気よくお願いします。ちょっとリオ、私のは？お姉ちゃんは主役だから鳴らされる側だよ。ずるい。私もパーンってしたいのに。 Meski begitu, Meguri melihat ke arahku sambil menanti karena aku menyerahkan karakter. Dan tanpa kusadari, semua pandangan tertuju padaku. Ah, kalau begitu. Selamat ulang tahun, Meguri. ありがとう、リュウジ。 Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Meguri saat mendengarkan ucapan selamat dariku. Yang pasti, sambil tersenyum malu, dia tersenyum.
gagal lebih cepat dari biasanya, makanan sudah tersaji di meja makan. Baik Bu Yuri ataupun Ria, kelihatannya sudah sepenuh hati membuatnya. うわー、すごいね。高級レストランみたい。そう言われると腕によりをかけた甲斐もあったってもんね。リュウジ君も今日はブレイクを遠慮なく食べちゃって。でも少しだけお腹に隙間を作っててくださいよ。この後ちゃんとメインが待ってるんですから。 Pertama, maksudnya kue. Kelihatannya dia percaya diri sekali. リアすっごい頑張ったのよ。私ほとんど手出せなかったし。へえ、それは楽しみ。期待してていいからね。 Dia ceria sekali hari ini. Begitu juga pemandangan Bu Yuri. Hari ini terlihat bahagia. Tapi aku nggak tahu apakah itu benar-benar dari dalam hati mereka atau tidak. 料理冷めるぞ。おっと、そうね。じゃあいただきましょうか。誕生日おめでとうはケーキの時でいい？うん。最初はいつも通りいただきますでいいよ。 Ya, makan yang lebih mewah dan ceria dari biasanya. Dan di antara itu, Meguri tersenyum bahagia. これまでの人生の中で一番暇。 Seakan apa yang dia katakan tadi hanya sebuah kebohongan. Setelah selesai makan dan membereskan piring-piring, それじゃケーキ持ってくるね。食べ終わったばかりなのに早くないか？そうかな。焦りすぎ？そうかもね。ちょっと時間空けてもいいんじゃない？めぐりもリュウジ君もお腹いっぱいだろうし。そうだね。結構キツキツな感じ。せっかくリアが作ってくれたんだし、できれば余裕持って味わいたいかな。 karena Meguri juga melihat ke arahku, aku pun ikut mengangguk. Dan memang masukan Bu Yuri luar biasa banyak. Aku pun sampai heran bisa sekenyang ini. だってということで休憩タイムね。お腹に余裕が出るまでちょっとくつろぎましょう。はーい。私も実はお腹いっぱいなんだけどね。それなのに準備しようとしていたのか？だって早く食べてほしかったんだもん。焦んなくても私もケーキも入れないっての。 Mendengar itu semua tertawa. Aku berharap susah ini bisa berlanjut selamanya. さて、この空白の時間をどう埋めるかだけど。ねえ、お父さん。なんだ？ちょっとだけ上に行ってていい？リュウジとリアも一緒にケーキ食べる時間まで3人で遊んでようかなって。せっかくの誕生日なのに家族の団らんしないの？本当はここでゲームしよっかなとも思ったけどね。でもわざわざここまで運ぶの面倒な感じしちゃって。 Meguri. Alasannya terdengar seadanya. Seakan dia ingin pergi dari sini. そんな長くやるわけじゃないしさ。いいかな。リュウジ君とリアが良ければ。だって2人はどう？私は大丈夫だよ。お邪魔してよければ。 Aku juga nggak masalah. よし決定。じゃあ2人とも行こっか。勝った人はケーキの取り分ちょっと増やすとかにしようかな。だったら私も参加しちゃおうかしら。お母さんゲーム全然できないでしょ。 Meguri kemudian keluar dari ruang tamu. Diikuti Ria. Aku menyusul kemudian. Tepat sebelum aku keluar dari ruang tamu, Bu Yuri dan Paman saking herannya saling melihat satu sama lain. Jangan-jangan Meguri tidak ingin orang tuanya mendengar pembicaraan antara dia dengan Ria. Dan mungkin beliau sudah tahu apa maksud Meguri. さてと、リアは何やりたい？お姉ちゃんが決めていいよ。今日の主役なんだから。そんなとこまで VIP 扱いしてもらえちゃうの？もちろん1年に1回の記念日なんだから。そっか。
れにしようかな。 Yang di Memori adalah party game yang kemarin kami mainkan. Nggak terlalu lama main yang ini. 短時間でサクッとできるように設定できるから大丈夫。これなら誰が勝つかわかんないし、何よりリベンジできる。 Dan game yang dipilih Meguri dimulai. 非常によろしくないな。サイコロの出目もアイテムの引きも悪いし。ごめんねお姉ちゃん、もうちょっと気を利かせられたら。いいっていいって、接待プレイされるの嫌だし。私の妹なら全力でぶつかって姉を破ってみろ。 Kalau terus begini, kamu bisa kalah sama aku hingga CPU. それを言うな。 Meguri mengeluh karena merasa tidak mampu mengikuti permainan. Kelihatannya dia akan kesulitan untuk balas dendam. はあ、サイコロ触れる回数もあんまり残ってない。その間になんとかしないとまた CPU にも負ける。 Sudah menyerah nih. すっごい奇跡が起こらない限りは無理かな。で、期待するものほど大抵は起こらない。そうかな。まだ最後まで抵抗できると思うけど。トップの余裕だねエリアは。その余裕のまま待っててくれると嬉しいかな。どうしたのお姉ちゃん。ちょっとだけまあお花摘み。 Meguri tidak seperti biasanya. Mungkin dia masih kepikiran dengan keajaiban yang ada di taman. Dengan kejadian. 進めないで待ってるよ。 Gak fokus ご ya. めんね。ユージ、リアに手出しちゃダメだぞ。 Siapa juga yang mau? そうだよ。ユージさんがそんなことするはずないもん。お姉ちゃん一筋ですもんね。 Kalau ada orang lain yang bilang begitu, jadi aneh rasanya. 照れもしないで何言ってんのさ。 Saya tersenyum kejut kepadaku. Meguri keluar kamar. Berkurang satu orang saja sudah membuat suasana jadi terasa sepi. せっかくの誕生日なのにお姉ちゃん調子悪いですね。逆に私の方が勝ちそうでちょっと申し訳ないです。 Mau bagaimana lagi? Namanya juga permainan. そう思うしかないでしょうか。 Meguri pasti senang, baik itu kalah maupun menang. ですか。 Ada apa nih tiba-tiba tertawa? ユージさんの方がお姉ちゃんを理解してるなって妹として私が一番知ってるはずだったのに。 Melihat senyuman itu, perasaanku jadi campur aduk. Dia tidak tahu berapa banyak ekspresi yang Meguri sembunyikan. なんだかいろいろとリュウジさんに追い越されてく感じです。 Terlampaui. はい、すごい勢いで仲良くなってく感じで、私の知らない顔見たりとか。 Tiba-tiba wajah dia memerah. Apa dia membayangkan aku dan Meguri sedang mesra-mesraan? とにかく追い越されていく感じなんです。 Oke. Sebagian besar aku mengerti apa maksudnya. Memang benar aku dan Meguri saling berbagi rahasia. Padahal hubungan kami hanya 1 tahun. Lebih pendek daripada adik. 気づいたらお揃いのアクセまで買っちゃってますし。 Ah, maksudmu cincin ini? そのすっごく素敵な指輪です。リュウジさんからの誕生日プレゼントなんですよね。 Ya, tapi yang memilih sebenarnya Meguri sendiri. そうだったんですか。彼女が選んで彼氏がプレゼント。なんかいいですね。 Itu juga karena aku sendiri yang nggak bisa memilih. そんなことないですよ。相手に聞けるっていいことです。それだけ信頼してるんだなって感じしますもん。 Lama-lama geli juga mendengarnya. なんでですか。むしろ誇ってほしいのに。 Ketika berseria, aku hanya bisa tersenyum. Dan untuk menghindarinya, aku mencoba menghindari arah pembicaraan. Terus, kamu memberikan apa?
Apa sudah? 私からはこの後のケーキです。心を込めて作りました。どうするか結構悩んだんですけど、これなら喜んでくれるかなって。 Ekspresinya benar-benar terlihat bahagia. Mungkin dia benar-benar membuatnya dengan sepenuh hati. それともう一つあるんですけど、そっちは後日ですね。 Kamu memberikan 2 hadiah. はい、リュウジさんにも負けないくらい素敵なものですよ。 Jadi penasaran. これ Dia kemudian menunjukkan dada bagian kirinya. Aku sampai terkejut ketika dia melakukannya sambil tersenyum. やっとお姉ちゃんにこれを渡せるんです。ずーっと待ってたので、込めた気持ち人一倍ですよ。これでお姉ちゃんは黄門病を怖がることも。 Kata Meguri, dia tidak ingin menghancurkan suasana hari ini. Tapi untuk ini, aku tidak bisa diam begitu saja. Apa kamu tidak bisa berhenti melakukan itu? それって何ですか？ Menyerahkan jantungku kepada Meguri. リュウジさん、まだそんなこと。 Dulu aku pernah kamu marahi karena ngomong seenaknya sendiri. あの時怒ったつもりはないんですよ。ですけどリュウジさん、今の私は。 Aku tidak merasakan ekspresi marah darinya. Melihat ekspresi itu, aku tidak bisa berdiam diri. Kamu bilang kamu lahir untuk Meguri kan? はい、実際その通りなんですし。 Aku tanya sekali lagi. Apa kamu tidak merasa itu salah? 私もまた同じことを言わせてもらいますよ。 Jangan seenaknya sendiri maksudku. Maksudmu? その通りです。 Apa kamu pernah memikirkan apa yang dirasakan Meguri sekarang? それはどういうことですか？ Adik kesayangannya mati untuk menggantikan dirinya. Aku bertanya hal yang sebenarnya Ria sudah mengerti. Dan jawabannya pun sudah pernah dia katakan sebelumnya. Kamu pasti mengerti betapa sedih kakakmu kan? Meski begitu, kamu ingin mati begitu saja. そのつもり。 Kamu sangat menyayangi kakakmu kan? Tapi kenapa kamu malah ingin membuat kakakmu bersedih? Tatapan mata Ria semakin tajam, serta tekanan yang semakin kuat. しょうがないじゃないですか。私の存在価値はそれしかないんですから。 Tubuhku sampai merinding mendengar suara Ria. Benar-benar kasar, suara yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. 本当に勝手なことばっかり。リュウジさんに私の気持ちがわかるわけないじゃないですか。 Dengan tatapan menusuk, dia melihatku. Suasana hangat dan lembut sudah tidak ada lagi. 私はスペアって役割を持って生まれさせられたんです。そのために生きて、そのために死ぬ。当たり前。 Ria, お姉ちゃんの代わりに死ぬことが私の存在意義なんです。それがなくなったら生きてる意味がなくなっちゃうじゃないですか。 Ria, sudah ku お bilang. 姉ちゃんのために死ぬから私はここにいられる。宿川リアっていう人間はそのために生まれて、そのために育てられたんですよ。 Benar itu, hatiku terasa tertusuk. Pernyataan yang begitu menyedihkan membuat hatiku terasa sakit. なんでそれを私の生まれた理由を否定するんですか。 Karena semuanya terdengar seperti keegoisanmu sendiri. 決めつけも何も生まれた時から決まっているんです。私はお姉ちゃんの代わりに死ぬってそのために作られたんです。 Kalau begitu, jika Meguri sudah tidak ada, apa yang kamu lakukan? Aku bertanya balik padanya. Berbeda dengan dulu, dia terlihat terkejut. お姉ちゃんを助けられないならこんな命なんていりません。命も存在も私自身に価値が。 Tepat ketika Ria berteriak, なんて言ったの？ Meguri kembali dengan mata terbuka lebar dan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya, dan langsung mendekati Ria. こんな命いらないって聞こえたんだけど。そうだよ。お姉ちゃんがいなかったら私に価値なんてないもん。だったら生きてる意味なんてない。それをリュウジさんに。
ふざけないでよ。 Meguri membentak Ria sekerasnya. Suara yang tidak pernah ku dengar. Tubuhku sampai gemetar mendengarnya. リア、あんまり調子乗ったこと言わないで。命がいらないとか価値がないとか、リアを死なせたくない私を否定してるのと同じだよ。お姉ちゃん、まだそんなこと言ってるの。 Ria juga berbalik marah kepada Meguri. Suasana di antara mereka semakin memburuk. 死ぬんだよ。自分の命の問題なんだよ。それなのになんでまだ私の心配なんかしてるの。それがおかしいからに決まってるでしょ。私のために死ぬなんてバカなことこれ以上言わないで。 Kalian berdua tenang. Kalau terus begini orang tua kalian akan. どうしたの。 Kelihatannya Bu Yuri sudah menyadarinya. Tetapi Meguri dan Ria tidak リュ menggubrisnya. ウジ、ごめん。お願いがあるんだ。 Apa? リアと私をここで二人きりにしてほしい。お父さんにもお母さんにも。邪魔。 Kamu yakin? もう二人で話したい。でもきっとお父さんたちは止めようとしてくるから。 Ada suara langkah kaki menuju kemari. Kalau begini, aku tidak bisa diam saja. Karena itu, aku berbalik untuk keluar. ありがとう、リュウジ。 Karena permintaanmu. Meninggalkan adik kakak yang masih bertengkar, aku keluar kamar. Saat aku keluar kamar, Paman dan Bu Yuri sudah ada di depan. リュウジ君、今の騒ぎは何だ。めぐりとリアは何をしてるの。 Sekarang mereka masih membicarakan sesuatu. 話し合いだと。 Terlihat jelas Paman mulai merasa tidak tenang. Beliau sedang mengkhawatirkan putri-putrinya. Hal yang wajar. Meskipun begini keadaannya, aku masih saja merasa iri. 君は何をしてるんだ。 Berusaha menghentikan kalian berdua. なんだと。 Aku dimintai tolong Meguri agar kalian berdua tidak masuk ke kamar. あの子、どうして。バカなことをしていないで通してくれ。 Tidak bisa. Aku menatap kembali sorotan mata Paman. Tatapan mata beliau begitu tajam, tapi aku tidak merasa takut sama sekali. リュウジ君、どいてくれ。 Tidak, なぜだ。 karena ini permintaan Meguri. バカなことを言ってないで。どけ。 Tidak akan. Pada akhirnya aku tidak bisa menjalankan tugas untuk meyakinkan Ria. Karena itu setidaknya aku harus melakukan. Meskipun Paman lewat, Paman tidak bisa apa-apa. バカな。 Mendengar jawabanku, Paman mengepalkan tangannya erat-erat. Melihat tangan beliau yang bergetar, aku teringat kembali. Kepalaku menjadi panas. Bersamaan aku maju satu langkah. Sampai mereka berdua selesai, aku tidak akan bergerak. こんな。 Ah, あなた、やめて。 karena pukulan dan rasa sakit, suara Bu Yuri terdengar begitu jauh. Hanya jika dibandingkan dulu, ini tidak seberapa. 飲む。リュウジ君、娘を心配しているのは間違いないんだ。たとえ俺たちに何もできなくとも。 Apa yang kau lakukan itu tidak akan berubah. Salah dong. Apa yang aku lakukan tidak akan berubah. そう。 Paman berniat ingin memukulku lagi, namun mengurungkan niatnya. Aku mengerti beliau pasti sangat panik. あなた、もう。どうしても通してくれないのか。 Iya, karena itu keinginan Meguri. Jangan bercanda. Kenapa di saat seperti ini? リュウジ。 Rasa sakit yang datang mengejar dari jantung sampai ke seluruh tubuh. Menahan rasa sakit dengan sekuat tenaga, aku menutup mulut.
saat seperti ini. リュウジ君、急に何？君も Ingin pingsan rasanya. Tidak hanya dada, tapi semua tubuh. Jantungku rasanya seperti ditusuk jarum berkali-kali. ユリ、リュウジ君を頼む。 Paman yang mencoba melewatiku. Untuk mencegah itu, aku maju satu langkah lagi. 何して。 Aku sudah bilang, tidak akan kubiarkan lewat. Sakit sekali. Bicara saja rasanya sesakit ini. Meski begitu, demi Maguri, aku tidak akan pergi dari sini. なんでそこまでして俺を止めようとする。 Karena Meguri meminta tolong padaku. Tahan, pokoknya tahan. Jaga kesadaran, jangan biarkan mereka berdua lewat. いい加減にしてよ、お姉ちゃん。なんで分かってくれないの？ Ria. Suara teriakannya terdengar hingga kemari. Meski sampai perjuangan melawan rasa sakit, aku terus memikirkan Meguri. 私はお姉ちゃんのことを死なせたくない。それくらいは分かったよ。だから私、その考え方が迷惑だっていうのが分かんないの？ Di hadapan adiknya, Sukugawa Meguri berteriak. Kepalaku terasa panas sekali. Meski begitu, aku berusaha menahan agar suaraku tidak keluar. 私はね、リア、そっちに死なれたら本当に困るの。なんで大事な妹に死なれてまで生き続けなきゃいけないの？大事だと思うんだったらこっちの意志を尊重してよ。私はお姉ちゃんのためだけに生まれたんだよ。だから私がいらないって言ったら存在価値がないって？そうだよ。私の全部を否定されたのと同じ。生まれた意味自体がなくなっちゃうんだよ。そういう言い方するのが変ってのが分かんないの？ Dia benar-benar gila. Cara pikirnya sudah gila. Meguri seakan kebingungan. Meski begitu, dia terus menyerang adiknya. Namun, yang kembali adalah tatapan kosong tanpa rasa ragu. 私のこと嫌いなの？なんでそういう話になるの？そんなわけが。そういう風にしか聞こえないよ。 Semua bantakan tadi hilang, berganti menjadi suara yang terasa begitu dingin, begitu lembut, namun begitu menusuk hati Meguri hingga tubuhnya bergetar. もし私を大事に思ってるなら、ちゃんと私のしたいことを優先してくれるはずだもん。心臓をあげたいって言ったら受け取ってくれる。おかしいでしょ。Mendengar kata-kata adiknya, Meguri kembali memanas. Kenapa dia sampai seperti itu ingin mati? 変な話しないでよ。私はとにかくリアに死んでほしくないの。なんで私から役目を取ろうとするの？なんで役目なんて言い方。だってそうだよ。私はお姉ちゃんのために作られたんだよ。お姉ちゃんのスペア。それが宿川リアっていう存在が生まれた意味でしょ。それなのにいらないだなんて言われたら、私どうすればいいか分かんなくなるよ。 Perasaan Meguri jadi tidak karuan. Dari mata adiknya tersirat rasa marah dan sedih. 私はお姉ちゃんの代わりっていう役割があるから存在してる。いなくなったら困るから、お父さんもお母さんも大事にしてくれて。何バカなことを。もしそうじゃなかったら最初から死なせるつもりで産んだりしないでしょ。私が家族として大事にされてきたのは、最後にお姉ちゃんに心臓を移植するため、大事なお姉ちゃんを死なせないために、私っていうスペアを丁重に扱ってきたんだよ。リア、これ以上変なこと言わないで。変なんかじゃないよ。事実でしょ。私が必要とされていたのはお姉ちゃんのパーツとして。なのにいらないなんて言われたら、私何もなくなっちゃうじゃん。 Meguri seperti hanya mendengarkan emosi dari adiknya. Namun apa yang dikatakan Ria semuanya benar baginya.
私のこと大事にしてくれると思ってた。本当はどうでもよかったのかな。なんでそんな。だって私の望みを聞いてくれないんだもん。本当に大切に思ってくれてるならちゃんと受け取ってくれてるはずだもん。だから私はリアを死なせたくないとか関係ないよ。役目がなくなって大事にされなくなったら死んだのと同じだもん。なんでそれもお姉ちゃんのことも助けられないままで。そんなの最悪だよ。 Suara marah dan sedih bercampur menjadi satu. Aku semakin mengerti bahwa cara pandang yang dimiliki Ria sudah tertanam erat di dalam dirinya. 私なんていらないんだよね。違う、いらないのはリアの心臓だけで、リア自身は何も聞きたくない。私の生まれた意味奪わないでよ。 Secara refleks Meguri berusaha menghentikan Ria yang ingin keluar kamar. Tidak disangka Ria menolaknya dengan cukup kuat. Karena tak menjawab keinginan orang tuanya yang berusaha menghentikannya. Ria! 話したくない。ほっといて。待ってリア、どこ行くの。関係ないでしょ。リア。 Saat keluar kamar untuk mengejar Ria, Meguri berhenti di depan pintu. Yang dia temukan adalah kekasihnya yang jatuh di lantai. Bentar, salah dong, kenapa mendesah nih? Rasa sakitnya sudah cukup berkurang setelah beberapa menit kemudian. Sambil bantu paman dan Meguri, aku kemudian berdiri. Saat itu kami menuju pintu depan. Ria wa? Meguri, Ria waどうしたの? なんであんな風に言って。心臓いらないって話した。お前。そしたら私の存在を否定しないでって言われた。存在？今までお姉ちゃんのために生きてきたのにって。私リアの今までを否定するようなこと言って。 Karena itu dia kabur. 電話しても出ないわよね。そもそも携帯置いてっちゃったから。 Dengan tatapan tidak tenang, Meguri melihat ke arah jalan. Aku langsung mengerti apa yang ingin dia lakukan. Kenapa aku juga harus di sini? Sudah baik kan? Aku kemudian menjauh dari paman dan Meguri. Ingin jatuh rasanya, tapi berhasil aku tahan. Mungkin karena keringat dingin, rasanya jadi dingin sekali. Aku juga ikut. Lebih banyak yang cari, lebih baik. Yang terlihat dari wajah Meguri adalah rasa khawatir. Untuk menghilangkan kekhawatiran itu, aku memandangnya kembali. Kalau bisa ngobrol lama di sini, lebih baik kita cepat berangkat. Dia belum lama keluar, pasti cepat ketemu. Ayo. Aku langsung manjak Meguri sebelum mendengar jawabannya. Tapi sial, pusing lagi. Tubuh nggak berguna. Mate, 私も一緒に行く。探したいのは分かったから。二手だな。Paman kemudian melihat ke arahku. Tatapan mata beliau tidak berubah sejak dari depan kamar Meguri. Tapi tatapan mata beliau berbeda dengan ayahku. Beliau benar-benar mengkhawatirkan anaknya. Tentu saja. 無理はしないでくれ。それからさっきのことは落ち着いたら謝る。
Kemudian paman sejenak melihat Bu Yuri dan pergi. Aku merasa senang beliau memberikan tanggung jawab padaku. Yuk kita juga ikut mencarinya. めぐり、リュウジ君。 Tenang saja, kami pasti menemukannya. そうだね。連れて帰ってくるよ。だからお母さんはここで待っててあげて。 Perawan Meguri pun kelihatannya sudah hilang. Kami berdua lari berlawanan arah dengan paman. Kali ini tubuhku sudah kembali seperti biasa. Kamu tahu Ria kira-kira pergi mana? ごめん、正直。 Berarti cuma bisa kira-kira tempat yang mungkin dia kunjungi. Sambil berlari, aku memikirkan tempat mana saja yang mungkin Ria kunjungi. Tempat yang pernah ku kunjungi bersama Ria adalah Taman ま Cafe ず公園行ってみようよ。ここから近いし、隠れててくれたら嬉しいんだけど。 Benar juga. Kemudian kami berlari menuju taman yang terdekat. Kami sampai dengan napas terengah-engah. Enggak ada siapa-siapa. Aku tidak melihat sosok Ria, kecuali jika dia bersembunyi. リア、いるの？もし隠れてるなら出てきて。 Ria. Kami memanggilnya beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Seakan menunggu beberapa detik terasa begitu 一 lama. 応トイレとか隠れられそうなとこ見てみる。 Kalau begitu aku cari di tempat lain. Di taman yang tidak begitu luas aku berpisah dengan Meguri. Cepat tapi teliti kami mencarinya, namun hasilnya nihil. ダメ。 Di sini juga nggak ada. 街の方行ってみる？ Masa dia lari sampai ke sana? わかんないけど、でも止まってるわけにはいかないから、今の時間ならいつもお茶する店もギリギリ空いてるし。 Mungkin lebih baik dicoba daripada cari nggak jelas. Kemudian kami kembali berlari. Kami nggak tahu dia berada di mana. Yang penting harus cari dulu. Meguri, ada apa? Saat aku berbalik, Meguri berhenti sambil menekan dadanya. Tubuhnya gemetaran. Jangan-jangan こんな時に。待ってよ。 Oh, oi Meguri, jangan-jangan penyakitnya kambuh di saat seperti ini. Ya saat kami harus mencari Ria. いつもよりなんか Meguri, ふざけないでよ。リア見つけなきゃなのに。 Meguri, bertahanlah. Kenapa harus di sini? Kami harus mencari Ria. Tapi kalau Meguri, ごめん、リュウジ。こっから別行動。私こんなだから、リュウジだけでリア探して。 meninggalkanmu seperti ini. 大丈夫だよ。我慢する。だから私のこといいからリアを。 Yakin kamu bisa? Jika tidak tahan dengan rasa sakitnya, dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Kemudian saja dia sudah mencakar dirinya sendiri. お願いだよ、リュウジ。私はいいから。私より先に。 Jangan bercanda. Aku memang mengkhawatirkan Ria, tapi aku tidak bisa membiarkan Meguri dalam keadaan seperti ini. なんで？言ってよ。いつもみたいに私のお願い。Mana mungkin aku meninggalkanmu? 言ってって。
Tubuh Meguri mengejang kesakitan. Reaksinya berbeda dengan yang biasanya. Ini kan dari lengan, kaki, wajah, semuanya penuh dengan lebam, dengan bentuk bagaikan kelopak bunga sakura. Bekas luka yang biasanya ada di dada sekarang menyebar ke seluruh tubuhnya. いつもと本当に違う。全部痛く。何これ。何これ。知らないよ。Sama seperti dengan kakak, darah yang keluar dari pembuluh darah menciptakan pola bagaikan kelopak sakura. Penyakit Tomambio stadium akhir. Saat Megure berusaha membenturkan kepalanya ke tanah, hentikan! Tepat sebelum mengenai tanah, aku menghentikan gerakannya. Meski begitu, rasa sakitnya kelihatannya belum berhenti. Aku mengerti, tapi bertahanlah. Kalau sudah begini, tidak ada yang bisa kulakukan. Aku hanya bisa melindungi tubuh Meguri agar tidak terluka. Tunggu sampai rasa sakitnya hilang. Rasa sakit yang muncul setelah bekas luka keluar memang lebih sakit dari biasanya, tapi pasti cepat hilang. Kakak juga begitu. Artikel di internet juga bilang begitu. Suara Meguri yang kesakitan mulai menghilang. Tubuhnya yang tadi bergetar hebat sekarang berangsur berkurang. Sudah baik kan? Tubuh Meguri sudah mulai tenang. Meski begitu, bekas lukanya tidak hilang. Iya. Meskipun aku sudah berdiri, Meguri tidak kunjung bangkit berdiri. Tubuhnya dipenuhi bekas luka dan keringat disertai napas terengah-engah. Aku bantu bangun ya. Perlahan aku membangunkan Meguri. Bekas lukanya luar biasa, seperti kakak. Baka da ne. Ryuji no koto ikasete tara, tabun hidoi koto ni natte ta. Iya. Tadi kamu hampir membenturkan kepalamu sendiri. あんなに全身痛むなんて思ってなかった。まだちょっと力も入んないし。 Ayo duduk di sana sebentar. 頼んでいいかな。 Seperti biasa, aku menumpang punggung dan lengannya untuk berdiri. Baik baju, kulit, semuanya basah karena keringat. Aku membawa Meguri ke bangku taman terdekat dan mendudukkannya. ありがとう。てか、あざ、すごいことになっちゃってるね。 Iya, sampai keluar begitu. 今は見えないけど、顔にも出てる？ Iya. そっか。ダサい入れ墨みたいになってるのかな。 Aku tidak harus menjawab apa-apa. Daripada menjawabnya, aku memperhatikan mata Meguri yang melihat pintu keluar taman. 行きたいけど、ちょっとしばらく動けなそう。だからリュウジ、やっぱりしばらく別行動
Terus kamu mau ngapain? ちょっとここで落ち着くの待ち。本当は体引きずってでも行きたいけどさ、リュウジは止めるでしょ。 Sudah jelas. だからちょっぴり据えよう。動けるようになったら復帰する。 Nggak pulang. 見つけてないのに帰れるわけないでしょ。ちゃんとリアのこと探して一緒に帰る。 Baiklah. 体力戻ったら連絡するね。 Ya, tolong. Kemudian aku keluar dari taman, meninggalkan Meguri. Dan yang kutuju adalah pusat kota. Sudah sampai Sid. Tapi jangkauan terlalu luas. Tidak butuh banyak waktu untuk bisa sampai ke sini, tapi jaraknya lumayan. Kemudian aku menengok beberapa toko yang masih buka. Gak ada ya. Aku benar-benar kehabisan petunjuk. Tempat yang mungkin Ria datangi, tapi Meguri sendiri juga tidak tahu. Mengingat karakter Ria, aku teringat ketika dia bermain game saat itu. Gak tahu sih, dia benar kesana atau tidak. Bagaimana kalau ke game center? Sial, apa cuma segini kemampuan berpikirku? Di sekitar sini harusnya ada satu. Dengan mengandalkan ingatanku, aku menuju ke sana. Ternyata tidak ada. Hasilnya nihil. Aku sudah masuk ke dalam hingga bertanya pada pegawai di sana. Terus kemana dia sih? Apa sebaiknya aku bertanya pada Meguri? Dan saat aku berniat mengeluarkan ponsel, 私何もしてません。 suara itu jangan-jangan. Sambil berharap, aku menuju ke arah suara itu. Aku mohon, itu benar-benar Ria. Ketemu. Tapi dia tidak sendiri. Dia sedang dikelilingi beberapa orang. Orang yang sedang menemukan Ria yang ketakutan sambil memegangi tangannya adalah 歩いてただけ？人の男に色目使っといて何言ってんの？なーに？遠行希望？隣の私に気づかないくらいお金欲しかったの？ perempuan yang saat itu bersama Ayah, Chiaki. Kenapa dia memberi Ria? Oi, Anda sedang apa? あら、リュウジ君。 Saat aku mendekat, dia menjauh dari Ria. Seperti biasa, aroma parfum menyengat. Namun berbeda saat pertama kali bertemu. Terus laki-laki di sampingnya ini siapa? こんなところで会うなんて。 Selamat malam. 相変わらず愛想悪い。やっぱり照れてる感じ？ Mabuk nih orang. Laki-laki di sampingnya wajahnya juga memerah. 千秋、このガキはなんだよ。ああ、財布の息子くん？ああ、お前が今引っ掛けてるおっさんのか。Dompet orang tua yang dilari ini. Dari dua kata itu saja aku sudah mengerti. Goblok. ところで、 Entah. この子ってリュウジ君の知り合いなの？このもっさいくせに遠行希望なビッチちゃんだ？ Cewek bayaran? Apa maksudnya? 違います。違うんです。私ただ歩いてただけで。そしたらその人たちが。はあ？歩いてただけ？うちの彼氏のこと見てたっしょ。浴場した猫みたいな目してさ。リュウジさん、違うんです。 Tenang Ria, aku mengerti kok. Sudah jelas aku lebih percaya pada siapa. Bukankah itu hanya kesalahpahaman Anda saja? なにリュウジ君、お姉さんのせいにしちゃうの？ Karena anak ini tidak akan berbuat seperti itu. なんだ、うちのが間違ってるって言いたいんか。 Bisa menyalahkanku, laki-laki itu menatap tajam ke arahku. Sambil berusaha menahan emosi, aku menatap matanya kembali. Mungkin saja Anda yang salah paham. Itu sedang mabuk. だから間違ってるって言いたいんか。 Kan memang itu maksudku.
Kalau diteruskan, bisa nggak ada habis-habisnya. Ria juga ketakutan. Sebaiknya aku harus pergi. Saya nyaman menyebut anak ini. Permisi. 私が一方的に悪いことになってない？ Siapapun yang salah, nggak masalah kan? Ria, ayo. ちょっと待てや。 Laki-laki itu kemudian menarik ke arahku dan mendekatkan wajahnya. Apa rumah sakit? Hanya itu yang bisa ku bilang. 千秋に謝ってねえんじゃねえのか？ Aku rasa tidak perlu. なんつった？ Bacot. Berkat itu cengkeramannya melemah. Aku lepaskan tangannya dari kerahku. Saya mau mengantar anak ini pulang. Permisi. なめやがって。はいはい、あったあった。こっちの方が大人だし。てかもう面倒し。はあ？あんな言ってたのにもういいのかよ。だから面倒いって言ったろっしょ。私が悪うございましたと。 Meski cara bicaranya agak menjengkelkan, aku terima. Waktu aku terbuang sia-sia berurusan dengan mereka. Ria, ayo pergi. Secara refleks aku menggenggam tangan Ria. Dia sangat gemetaran. Aku kemudian mempercepat langkah kakiku. そうそう、リュウジ君。 Karena ada yang tidak enak, aku berbalik. Aku sadar sebaiknya aku biarkan saja, tapi terlambat. いろいろ察しちゃったと思うけど、お父さんには喋らないでくれると嬉しいかな。リュウジ君が何か言って聞いてくれればの話なんだけどね。 Tidak usah khawatir. Dia pasti tidak akan mendengarkan kata-kataku. Mungkin dia akan mengatakan dengan sengaja. Aku memahaminya, tapi aku tak bisa menahan rasa sakit hatiku. それなら安心。それじゃ、Aku ingin cepat-cepat menjauh dari perempuan ini. Kenapa di tempat seperti ini harus membawa masalah ke keluargaku? Tapi ya sudahlah, pokoknya aku sudah menemukan Ria. Iya. Dia menempelkan badannya kepadaku. Aku memilih tidak bicara apa-apa dan terus mengelus kepalanya. Saat Ria sudah mulai tenang, aku mengeluarkan ponselku. Pertama kali aku harus menghubungi Meguri dulu, kemudian menghubungi paman. Enggak, aku mau menghubungi Meguri. Jangan pasang wajah seperti itu dong. Begitu ya. Seperti bunga, akhirnya aku hanya mengirim pesan pada Meguri. Isinya sudah kutemukan. Kamu pulang saja dulu, begitu. Balasan pun langsung datang. Sudah baik kan? Mungkin dia sudah bisa jalan sendiri ke rumah. Ya, aku bilang akan langsung ke bawah pulang. Hanya saja setelah jalan-jalan sebentar. Kamu gak mau langsung pulang kan? Kalau itu lihat saja nanti. Merasa baru saja mengatakan sesuatu yang terkesan cuek, aku tersenyum. Tapi yang pasti Ria sudah tidak melawan lagi, karena arah jalan kami pun sudah menuju rumahnya. Yang laki-laki aku nggak kenal, tapi yang perempuan pernah ketemu sekali. Begitulah, nggak ada bagus-bagusnya. Memang berbeda, jelas. Bahkan perempuan itu sedang mempermainkan orang terdekatku. Sudahlah, bukan saja memikirkan itu.
危なかったですね。あのまま殴られたりしちゃってたかも。 Mereka tadi sedang mabuk. Kamu sebaiknya lari saja. そうしたかったんですけど、足がすくんじゃって、それに直前まで夢中で走ってたので。 Ternyata dia terus berlari sejak keluar dari rumah. Saat berniat menawarkan istirahat, dia melanjutkan pembicaraannya. なんであんなところに行っちゃったんでしょうね。 Aku juga heran. Masa kamu sendiri gak sadar? とにかく家族の誰とも顔を合わせたくなかったんです。それで遠くに遠くにって考えてたら、あそこにいました。 Begitu ya. Sebuah kebetulan yang menguntungkan. Setelah beberapa saat, aku menanyakan hal yang membuatku penasaran. Memang, kenapa kamu kabur dari rumah sih? 答えたくないって言ったら行かないでくれますか。 Kalau aku sih nggak masalah, tapi yang lain pasti penasaran. 結局話さなきゃいけないってことですよね。なんだか意地悪されてる気分です。 Ria tersenyum. Tapi senyum itu langsung menghilang, berganti dengan ekspresi yang begitu sedih. お姉ちゃんに否定されたから。 Oleh Meguri. Apanya? 私の生まれた意味を。 Masalah jantung. 心臓いらないって言われました。それって私の生まれた意味を否定されたのと同じです。 Nggak terlalu cepat menyimpulkan. そうは思えない。 Jawaban Ria benar-benar terdengar dingin oleh telingaku. Namun di dalam dinginnya jawaban Ria, aku merasakan kesedihan. 死んで心臓を渡すのは赤ちゃんの時から決まってたんです。前に死ぬことは怖くないって言いましたよね。 Saat bicara di taman itu kan. あれ、私からすれば当たり前の考え方なんです。だってそのために生まれたんですから。 Seperti biasa, cara bicaranya membuat penasaran. Perasaan semakin berat. Apabila dia mengatakannya tanpa mengeluh sama sekali. でも Apalagi, cuy. それをお姉ちゃんに Anjir, udah gak fokus. 否定されました。心臓を渡して代わりに死ぬのが当然と思ってたのに。 Kamu pasti tahu kan kenapa dia menolak. 私に死んでほしくないから。 Sudah sejak lama Ria menyadarinya. Kalau dia mati, kakaknya pasti akan sedih. それでも私は心臓をあげなきゃいけないんです。それが生まれた、作られた理由なんですから。 Lahir untuk dibunuh, maksudmu? お姉ちゃんを救うためです。 Ria sedikit memberi penekanan pada kata-katanya. Perasaan Ria pada Meguri tersampaikan padaku. それがなくなったら Kenapa kamu begitu tergila-gila dengan peran itu? 言った通りです。作られた理由だから普通に生まれたんじゃなくて、そういう存在意義を与えられて。 Karena itu, kamu bilang kalau peranmu hilang, berarti tidak ada alasan lagi untuk hidup. Ria hanya bisa termenung. Saya akan mencoba mencari jawaban. Dia terdiam cukup lama. Aku pun tidak bicara apapun, hanya diam. Aku tidak tahu sudah berapa lama, namun pada akhirnya perlahan dia melihat ke arahku. 役割がなくなったら家族じゃなくなる気がしているんです。 Apa maksudmu? 今の私は家族から大事にされてますよね。 Iya, aku melihatnya begitu. でもそれは役割があるからだと思っています。お姉ちゃんに心臓を渡すって。 Itu tidak ada hubungannya. Kamu sebagai seorang anak, pasti. Saya mau katakan, tapi aku berhenti. Aku benar-benar sadar kalau kata-kataku tidak bisa meyakinkannya. 娘として大事にしてくれているかもしれません。でも私はそう思うことができないんです。 Memang ada alasan apa? Saat aku menanyakan itu, Ria berhenti. Seakan memastikan sesuatu. Dia memandangku. 私パッと見は普通の子ですよね。 Iya, menurutku memang biasa. で
サイナーベイビーです。作られた存在なんです。両親が愛し合って生まれた子供じゃないんです。 Apa yang ingin kamu katakan? Dia tidak segera menjawab. Setelah menghela napas, dia menjawab pertanyaanku. 私たち家族は血がつながっています。少し変則的ですが、お母さんのお腹からも生まれています。なのにデザイナーベイビーというだけで、作られたということだけで、それを薄く感じるんです。 Jangan-jangan kamu menganggap mereka bukan sebagai keluargamu. 近いですけど微妙に違います。私が家族の輪の中に入れてないなって思う。 Kamu ini bodoh apa? ユージさんから見ればそうなんですね。 Dia kemudian tersenyum. Meski ekspresi sederhana, dia terlihat mencoba memaksakannya. 私はどうしてもその気持ちを拭えないんです。私はお姉ちゃんと違って本当の意味で望まれた子供じゃないんだな。たった一人の娘、宿川めぐりにとって必要になってしまったから作っただけ。 Oh iya, Ria. Mendengar kata-kata Ria membuat emosiku sempat terpicu. Meski akhirnya bisa kutahan, Ria tetap melanjutkan. お姉ちゃんの病気があったから私は生まれてあの家の次女になれました。そして役割を与えられて、スペアだけど家族として育てられました。それって別の言い方すれば、スペアだからこそ大事に育てられた。だから私は家族として与えられた役割通り死ぬべきだと思っています。 Anak yang lebih muda dariku berbicara tentang masa depannya yang suram. Melihat senyumnya di depanku, marahku menghilang. それなのにお姉ちゃんは私の心臓がいらないって言いました。そのために生まれてきたのに私のこと否定するみたいに。 Maksudmu kalau tidak bisa memenuhi kewajiban, kamu tidak layak berada di keluargamu lagi, begitu? そうです。それでどうすればいいのかわからなくなりました。誰の顔も見たくなくなって、とにかくどこか一人になれるところに行きたいって。 Karena itu kamu keluar rumah. Kata-kataku menjadi jawaban dari pertanyaanku dari awal tadi. Apa Arya sudah penuh dengan perasaannya sendiri? Untuk memberi sedikit ruang, aku menghela nafas. Kamu bilang dibesarkan sebagai spare kan? そう思ってます。 Hah, kamu bodoh ternyata. Aku kemudian maju satu langkah di depannya dan mencubit belah hidungnya, seperti yang dilakukan Bu Yuri dulu. 何するんですか。 Aku nggak pernah diperlakukan. Aku nggak pernah diperlakukan seperti ini oleh orang tuaku sendiri. Ku lepas jari dan ku tatap Ria dengan serius. Apanya yang tidak dianggap sebagai keluarga? Meguri sudah bilang kan kalau tidak butuh jantungmu. はい。それがどうかしたんですか。 Kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir. Kemudian aku berbalik dan kembali berjalan. Berjalan sedikit memberi jarak antara aku dan Ria. Meguri mungkin sudah menunggu di rumah. 散歩終わりですか。 Nggak ingin pulang. Tanpa memberikan jawaban apapun, Ria berjalan di sampingku. Dan selama perjalanan dia tidak berbicara sama sekali. Sekarang aku tinggal mengkhawatirkan keadaan Meguri. Aku teringat keadaannya saat ku tinggalkan di taman, tapi aku mencoba melupakannya sambil terus berjalan ke rumah. Dan akhirnya kami sampai di rumah keluarga Sukugawa. Saat sampai di depan rumah, ada satu orang di sana. Meguri. Syukurlah dia bisa pulang sendiri. Dan bekas lukanya sudah tidak terlihat.
Sampingku ada Ria yang terdiam kaku, hanya berdiri, tidak bergerak sedikit pun. Melihat itu, Meguri mendekati adiknya Ria. Meguri langsung menampar keras pipi Ria dan belum mengatakan apapun. Setelah menampar keras pipi adiknya, sekarang Meguri memarahinya. Dengan kuat, begitu kuat, Meguri memeluk adiknya. Tanpa ada waktu mengusap air matanya, dia terus memeluk kuat adiknya. Ria pun juga meneteskan air mata. Dengan berlinang air mata, Meguri memeluk erat adiknya. Tidak mungkin aku tidak memperdulikan. Oh, mantap. Adikku yang dulu sangat terjebakkan oleh Ria, yang sekarang berbukan dengan Meguri. Dia sangat menyayangimu. Apa masih ingin mati? Tapi pertanyaan itu hanya kusimpan dalam hati. Sebagai gantinya, aku mengatakan hal ini. Ayo masuk. Orang tua kalian pasti sudah khawatir. Dan tepat ketika Meguri memeluk Ria kembali, mungkin Buri mendengar suaranya dari dalam rumah. Kemudian Bu Yuri langsung mendekat kedua putrinya.
出かけるときはちゃんと携帯持って一声かけてから。ごめんねお母さん。帰ってきたか。まったく。 Dan akhirnya paman datang juga. Kelihatannya sih tenang-tenang saja, tapi beliau lupa menutup pintu rumah hingga lupa memakai alas kaki. Dasar, apanya yang nggak salah, apanya yang nggak sayang dengan anak buatan. Padahal mereka sangat menyayangi Ria layaknya anak sendiri. ありがとう、リュウジ君。娘を連れて帰ってきてくれて、うちのリアルが。親子揃って迷惑をかけた。 Keluarga Man dan Bu Yuri kan tidak melakukan apa-apa. 殴っただろ。めぐみの部屋の前で頭に血が上っていた。 Aku tadi tidak terlalu fokus, jadi tidak ingat. 下手だな。 Mungkin sudah merasa tenang. Ekspresi paman begitu lembut. Dan ekspresi itu beliau mendekati keluarganya. ユージ君にちゃんと感謝するんだぞ。 Ria kemudian melepaskan pelukannya dari Bu Yuri, mengusap air mata dan datang kepadaku. ユージさん、ご迷惑をおかけしました。助けてくれてありがとうございます。 Iya, 私からもありがとう、ユージ。それからさっきはごめんね。こう取り乱しちゃってさ。 liar. Apa maksudnya? Mungkin kejadian di teman tadi. Ketika apa yang ingatnya kambuh lagi, seperti kakakku dulu. Bekas luka bagaikan kelopak sakura yang menyebar di seluruh tubuh. Jika sudah mekar, hanya tinggal menunggu gugur. Oh shit. いろいろ無事に収まってよかったよ。 Yakin sudah tidak apa-apa. そりゃあもちろん。リアも戻ってきたしね。 Dia berusaha keras menjaga masalah penyakitnya. Apa dia tidak mengatakan pada orang tuanya tentang lukanya? それよりリュウジの方こそ大丈夫なの？ Tentang apa? まさか発作出たの忘れたわけじゃないよね。いわゆる一つの完全暴虐？ Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini, sehingga akhirnya aku lupa dengan diriku sendiri. Oh iya, saat keluar tadi aku masih sempoyongan. ドタバタしていたから今更のようだ。君も Maaf menyembuhkannya. いや、特に謝る必要はない。すまない。なんだ言うか。何の話？リュウジも私と同じって話。話ってもしかして黄門病なんですか？ Sebenarnya iya, hanya saja kami rahasiakan. なんで黙ってるのよ。 Aku sedikit terkejut mendengar suara Bu Yuri, dan beliau mendekat. Ada apa ini? こんな大事なこと黙ってて何なの？めぐりは知ってたのよね。なんで教えないわけ？ああ、そりゃ言いづらいことだし。だからってなんでこんな重大なことを隠すのよ。知ったからって何かできるわけでもないけど把握くらいはしておきたいでしょ。確かにそれはなんだかんだ家に出入りさせてる側としては。 Benar juga. Maafkan aku. 知っていたら暴力に訴えることだ。知らなくても訴えちゃダメよ。いくらパニックだったからって。 Saya juga minta maaf telah merahasiakannya. Paman dan Bu Yuri melihatku dengan penuh khawatir. Tatapan mata yang tidak dapatkan dari ayah dan ibuku sendiri. Di dalam hatiku rasanya senang sekali. まあとにかくさ、
いつまでもここにいないで中に入ろうよ。リアのケーキ食べてないし、いろいろ話すのはその後でいいじゃん。そっか、ケーキ作った人が忘れてどうすんの？すっごい自信作なんでしょ？そうね。ずっと外で騒いでたら近所迷惑だもんね。さあみんな、誕生会の続きしましょう。Ya, aduh anjir. Pemanan Bu Yuri beranjak masuk desa bersamaan. Meguri mengikuti tari. いや、私のケーキはちょっと大きめに切ってね。主役だもんね。あ、リュウジ、今の密談は聞かなかったことにしてね。 Rahasia, tapi suaramu keras sekali. Meguri membahasnya dengan senyum nakal. Kelihatannya mereka sudah kembali akur seperti biasa. Kemudian Meguri mengajak Ria mengikuti paman dan Bu Yuri, sedangkan aku sambil tersenyum mengikuti mereka di belakang. Aku merasakan sesuatu di dalam dadaku. Seketika jantungku terasa seperti tertusuk, bagaikan jantungku dirobek dari dalam. Tapi tidak hanya jantung, rasa sakit itu menyebar ke seluruh tubuh. リュウジ、どうしたの？ Meguri リュウジ！ Meguri dekat ke arahku. Aku mencoba untuk melangkah, tapi kakiku tidak dapat digerakkan. Tidak bisa. Apa ini? Semua tubuhku tiba-tiba terasa panas. ちょっと、リュウジ！ Berbeda dari biasanya, ini seakan di seluruh pembuluh darahku terdapat serpihan kaca. Wah! Jauh, Meguri, jauh. Aku tidak bisa menahannya. Kuat, tapi ini tidak hanya sekedar sakit. Ketika aku sudah terkapar, aku melihat tanganku. Pada ujung jari hingga pergelangan tangan terdapat bercak bagaikan kelopak suara. Ternyata aku juga. Sampai-sampai aku tidak merasakan sakit. Detak jantung pun semakin datar dan lemas. Meguri, aku ingin memeluk, tapi suara itu pun sampai ke telingaku sendiri. Perlahan kegelapan semakin dalam menutupi kesadaranku. Yo, anjir. Oke, apa ya? Storynya itu udah klimaks gitu ya, anjir. Kalau menurut gue sendiri, gue pengennya kisah dari Inoue no Super ini berakhir sampai sana ya. Tapi karena ini masih lanjut, maka videonya akan berlanjut sampai akhir. Ya pasti sih. Wow sih gue. So itu saja mungkin untuk video kali ini ya. Jangan lupa untuk gabung ke Discord kita untuk membahas hal-hal random. Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @wiburoleplay. Jangan lupa untuk like dan share video ini kalau kalian menganggap video ini menarik. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya agar dapat pemberitahuan bila ada video terbaru. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. See you.